बहुत खैर मकदम है कि हमारे मोबाइल को ने आपको जो है वक्त दिया है, आपका इसमें जो है बहुत बहुत खैर मकदम है। जैसा कि जो है सेब की जो है मार्केट, जो कश्मीरी जो सेब की मार्केट है, सुपुर जो है ये सबसे बड़ी जो है मार्केट है। इस मार्केट, इस मंडी से जो है पूरे हिंदुस्तान और कुछ फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह में भी जो है यहाँ से सेब जाती है। लेकिन कश्मीरी सेब के सिलसिले में जो है देखा ये जा रहा है कि यहाँ की जो है बागान में जो काश्तकारी हो रही है उसमें कुछ मसला है, तो कुछ मसाइल है। तो आप ज़रा से जो है कुछ मसाइल जो है हमारे व्यूवर्स को और हमारे देखने वालों को बताएं। देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला है और सोपोर इसका एक तहसील है, यहाँ सेंट्रल लोकेटेड मंडी हमारी है, जो एशिया की सबसे दूसरी मंडी है दिल्ली के बाद। हमारा जो प्रोड्यूस इधर है बारामूला डिस्ट्रिक्ट का, वो सबसे हाईएस्ट है, 60% है। जितना एप्पल हम प्रोड्यूस कश्मीर में करते हैं उसका 60% हम डिस्ट्रिक्ट बारामूला से देते हैं। लेकिन 80% जो पॉपुलेशन है इधर लोगों की, ज़मींदार लोगों की, वो इसके साथ मुंसलिक है, उनका रोज़गार इसके साथ मुंसलिक है। लेकिन जो प्रॉब्लम इस ट्रेड में हो रही हैं अब, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है अद्वियात की। जो अद्वियात बाहर से इधर हमें आ रहे हैं वो इस साल थोड़ा बहुत चेक हो गया, लेकिन हमारा इधर उसका चेक करने के लिए कोई लेबॉर्ट्री नहीं है। जो एक अहम चीज़ है इस इंडस्ट्री के लिए कि हमारे एक टेस्टिंग लेबॉर्ट्री होनी चाहिए। जो अद्वियात बाहर से इधर आ रहे हैं, गोडाउन्स में जा रहे हैं, मार्च ये दिसंबर से शुरू हो जाता है ये काम, उनकी टेस्टिंग इधर नहीं हो रही है, उनकी टेस्टिंग कहीं बाहर हो रही है। अगर एक टेस्टिंग लेबॉर्ट्री यहाँ कायम की जाती तो इस दवाई की टेस्ट करके लोगों को दिया जाता है। जब हम दवाई छिड़कते हैं फिर कहते हैं कि ये दवाई ठीक नहीं है, ये दवाई में ये डिफेक्ट था। ये चीज़ बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है अब आइंदा जो पैदावार पैदा हो रही है। जब इसमें अद्वियात ठीक नहीं लग जाएंगे, इसमें स्केब लग जाती है, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ लग जाती हैं। इसके लिए एक टेस्टिंग लेबॉर्ट्री होनी चाहिए। हमारी डिमांड थी गवर्नमेंट से, बहुत सालों से हम ये डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर एक टेस्टिंग लेबॉर्ट्री होनी चाहिए ताकि यहाँ जो अद्वियात बाहर से आ रही हैं उनका टेस्ट हो जाए पहले से ही, और बैच नंबर के साथ वो मुश्तहर होनी चाहिए। हर एक ग्रोवर को पता चलना चाहिए कि कौन सी दवाई ठीक है, कौन सी दवाई गलत है। और तो इस साल तो किया थोड़ा बहुत चेकअप, लेकिन इसमें इतनी कामयाबी नहीं होगी। जहाँ तक इस ट्रेड का ताल्लुक है, हमारा रोटी रोज़गार इसी से वाबस्ता है। क्योंकि कश्मीर एक ऐसा खिता है हिंदुस्तान में जो रिमोट एरिया में हम रहते हैं, इधर एट द एंड ऑफ द इंडिया के है, और यहाँ पर एक ही रास्ता है जो ज़मीनी रास्ता है। जो ट्रांसपोर्ट का रास्ता है वो तो बानहाल से ही है, एक ही रास्ता है। वो मैक्सिमम टाइम वो रास्ता ख़राब ही रहता है। पिछले 3 सालों से हमारे इस तिजारत में इसका बहुत ही नुकसान जो हमें उठाना पड़ा है वो इस रास्ते की वजह से है। हमने बहुत बड़ा मुतालबा किया है कि इस रास्ते को वन वे कर दो या कोई भी स्कीम में लगा दो, ताकि ये हमारा माल जो सीज़न जब शुरू हो जाता है जुलाई मई जून से ही, ये सीज़न से दिसंबर तक ठीक रहे। लेकिन जब रास्ता ख़राब हो जाता है, स्लाइड्स आती है और वो क्लियर करने में 2-2 4-4 दिन लगते हैं, कभी कभी 1-1 हफ्ता भी, और वो माल हमारा सड़ जाता है गाड़ियों में। हज़ारों की गाड़ियाँ ऐसी दरमदा रहती हैं, माल सड़ जाता है। उससे बहुत नुकसान हमारा हो रहा है, क्योंकि वो माल फ्रेश, ये जो फ्रेश फ्रूट है ये तो मार्केट में एकदम चाहिए हमें फ्रेश ही, लेकिन जब 10 दिन रास्ते में लग गए इसकी हालत ख़राब हो जाती है और हमारा नुकसान हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा भारी मसला है हमारा ट्रांसपोर्ट का और रास्ते का। और रास्ता अगर हमारा ठीक हो गया तो फिर समझो हमारी कामयाबी इसी में है। दूसरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि इस इंडस्ट्री के साथ जो लोग वाबस्ता हैं, इसमें नौजवान तबका भी आ गया है, इंजीनियर्स भी आ रहे हैं, डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, लेकिन मौके इसके जो आगे जो नज़र आ रहा है इसकी कामयाबी के रास्ते वो मखदूश हो रहे हैं। क्योंकि अब नई इंडस्ट्री इस फ्रूट में जो पुराना काम था वो तो अब ख़त्म हो रहा है। अब इसमें हाई डेंसिटी प्लांट्स लग रहे हैं, और हाई डेंसिटी प्लांट्स के लिए भी अगर ये दवाई आ गई तो समझो वो दरख्त भी ख़त्म हो जाएंगे और फ्रूट भी तबाह हो जाएगा, फिर इंडस्ट्री का नाम निशान नहीं रहेगा। इस इंडस्ट्री में जो फ्रूट पर खर्चे लग जाते हैं वो इतने भारी और बहुत ज़्यादा है कि इसकी पैदावार जब हम बाहर बेच कर फरोख्त करते हैं, हमें उसमें मुश्किल से खर्चे में बराबरी आ जाती है। ये यहाँ के ग्रोवर के लिए एक बहुत ही परेशानी का हालत है कि अद्वियात इतनी महंगी है, बारदाना इतना महंगा है, ट्रांसपोर्ट इतना महंगा चला जाता है, किराया, कि ये किराया, दवाई और जो बाकी लागत, खाद,
اور اس کی کٹائی میں پروننگ میں جو لگتی ہے رقم وہ اتنی ہوتی ہے کہ پیٹی میں مشکل سے 100 روپیہ بچ جاتا ہے ایک گروور کو. وہ کیا ترقی کرے گا؟ اس مشکل سے اپنا گزارا کرتا ہے جس کے پاس اس کا یہ فروٹ کا کام ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ سے تھوڑی بہت اس میں ہیلپ ہمیں چاہیے. ایک گروور کو ایک ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ ایکٹیویٹ ہونا چاہیے. یہ اس طرح ایکٹیویٹ ہونا چاہیے کہ ہر ایک گروور کے پاس چلا جائے پروننگ کیسے کرنی ہے, کھاد کیسے ڈالنی ہے, دوائی کیسی کرنی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس اسٹاف ہی نہیں ہے. لوگ بیکار اتنے یہ ہارٹیکلچر والے ہیں کہ کوئی اندازہ نہیں ہے. لیکن ہارٹیکلچر والے جب ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی اس میں آپ لوگ ہمارے گاؤں میں نہیں آتے ہو, ہمیں ذرا ٹریننگ دے دو, کیسی دوائی کرنی ہے, کیسا کھاد ڈالنی ہے, کیسے کس وقت ہمیں ہارویسٹ کرنا ہے, اس میں کون سی دوائی چاہیے. یہ چیزیں یہ ان ہارٹیکلچر کے پاس نہیں ہے, جس کی وجہ سے ایک ذمہ دار دن بدن پیچھے ہی چلا جاتا ہے. اب ایک نیا ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ یہاں کولڈ اسٹور کا سسٹم اب شروع ہو رہا ہے. وہ بھی اچھی چیز ہے ایک گروور کے لیے, لیکن اس میں بھی اتنے خرچے ہیں کہ وہ گروور پھر لاسٹ پر جب بیچتا ہے مال اس کو بھی وہ خرچے برابر نہیں ہو رہے ہیں. ہم نے پچھلے سال بھی دیکھا, حالانکہ ریٹس ٹھیک تھے, لیکن آدھے گروور وہ بھی تھے جن کا مال گروور اسٹوروں میں سڑ گیا اور وہ مال خراب ہو کر بالکل نقصان میں ہی چلے گئے. دیکھنا یہ بات ہے کہ جو بھی اسٹور بنا رہا ہے ان کو اتنی سبسڈی ملتی ہے, ان کو اتنے مراد مل رہے ہیں, گورنمنٹ دے رہی ہے, وہ مال خراب ہو رہا ہے تو اس کا نقصان کون دے گا؟ وہ گروور دے گا کیا؟ یہ بھی ایک مصیبت اس میں آن پڑی ہے. اس کی طرح بھی گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے. لوگوں کے لیے یہی ایک بات ہے کہ وہ ہارٹیکل کے ساتھ وابستہ رہ کر اس کی ترقی کے لیے ہر ایک کوشش کرے. یہ کوشش یہ ہے کہ ہائی ڈینسٹی پلانٹس لگائیں, نئی نرسریاں قائم کریں تاکہ ہم اس تجارت کو آگے بڑھا سکیں. میرا سوپور کی جو منڈی ہے اس کا جو مال جا رہا ہے وہ تو ہندوستان کے تمام کونے میں چلا جا رہا ہے, اور یہ لارجسٹ منڈی ہے ہماری ایشیا کی, 2nd نمبر پہ ہے دلی کے بعد. یہاں سے ہر ایک اسٹیٹ کو مال جا رہا ہے, اور باہر کی کنٹریوں میں جیسے بنگلہ دیش ہے, نیپال ہے, دبئی بھی اب جا رہا ہے, اور باقی جگہوں پہ ہی جائے گا. اس سے ہماری پیداوار بھی بڑھ جائے گی اور اس سے ہمارا آمدنی بھی بڑھ جائے گی اگر حالات ٹھیک رہ گئے. لیکن جو باہر ہمارا مال جا رہا ہے, جیسے بنگلہ دیش جا رہا ہے تو اس میں 8-7 روپये ہمارا خرچہ ہے صرف ٹیکس کا بنگلہ دیش کا. اس کی وجہ سے بھی ایک پریشانی یہ ہے جو باہر جا رہا ہے اس میں ٹیکسز بہت لگ جاتے ہیں, اور جو وہاں سے مال آتا ہے ایران وغیرہ کا اس میں کوئی ٹیکسز ہے نہیں, جس کی وجہ سے ایران کا جب مال ادھر ہمیں آتا ہے اس میں ہمیں جو ہمارا ریٹ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے, ایران اوپر چلا جاتا ہے. اور وہ جو ایران سے مال آ رہا ہے گورنمنٹ سے ہم نے بہت دفعہ مطالبہ کیا کہ اس کو ٹیکس لگا دیجیے آپ, تاکہ گورنمنٹ کا بھی فائدہ ہو جائے اور ہمارا بھی اس میں ہماری ریٹ بھی مستقل رہ جائے. لیکن جب ایران کا آتا ہے تھرو افغانستان تو اس میں ہمارا بہت ہی نقصان ہو رہا ہے. اس کی طرح بھی گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے. فروٹ منڈی ہماری جو بالکل سال بھر چلتی رہتی ہے, اس میں اتنے خریدار جیسے کلکتہ سے آ رہے ہیں, بہار سے آ رہے ہیں, یو پی سے آ رہے ہیں, یہ سب لوگ یہاں روزگار کما کر یہاں سے خرید کر لے جاتے ہیں مال, جس سے ہمارا گروور خوش ہو جاتا ہے جب یہاں ہی مال بکتا ہے. لیکن جب مارکیٹ میں اسلم آ رہا ہے, ٹرانسپورٹ نہیں مل رہا ہے, یا گاڑیوں میں دقت آ جاتی ہے اور رستہ بند ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں. ملک صاحب, آپ ہم لوگ کے جو ہے ویورز کو جو ہے کشمیر کی جو سیب ہے اس کی تجارت اور اس کی جو ہے کاشتکاری کے سلسلے میں جو ہے کچھ جو ہے پوائنٹ جو اجاگر کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ.